akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Duku Atas BNI. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Duku Atas BNI Interchange. Stasiun transit berikutnya Duku Atas BNI. Silakan turun di stasiun berikutnya untuk ke MRT North South Line, KRL komuter Cikarang Loop Line, atau kereta api Bandara Soekarno-Hatta Line. Next station, Duku Atas BNI Interchange. Change at the next station for MRT North-South Line, KRL komuter Cikarang Loop Line, or Soekarno-Hatta Line Airport Train. Kereta akan tiba di Duku Atas BNI. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Seluruh penumpang dimohon untuk turun. Terima kasih telah menggunakan LRT Jabodebek. We are approaching Duku Atas BNI Interchange. The doors on the right side will open. All passengers, please alight. Thank you for traveling with LRT Jabodebek. Stasiun akhir Duku Atas BNI. Final station Duku Atas BNI Interchange. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti. Stasiun berikutnya Setiabudi. Next station Setiabudi. Kereta akan tiba di Setiabudi. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Setiabudi. The doors on the right side will open. Setiabudi. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti. Stasiun berikutnya Rasuna Said. Next station Rasuna Said. Untuk kenyamanan naik turun penumpang, mohon tidak berdiri di dekat pintu. For your safety, please move away from the train doors to make way for other passengers boarding the train. Kereta akan tiba di Rasuna Said. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Rasuna Said. The doors on the right side will open. Rasuna Said. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti.
Stasiun berikutnya, Kuningan. Next station, Kuningan. Kereta akan tiba di Kuningan. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Kuningan. The doors on the right side will open. Kuningan. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti. Stasiun berikutnya, Pancoran Bank BJB. Next station, Pancoran Bank BJB. Harap pastikan keamanan anak Anda dan jaga agar selalu dalam jangkauan. Please ensure the safety of your children and keep them inside. Demi keamanan Anda, kereta diawasi oleh kamera CCTV. For your security on board, CCTV cameras are in operation on this train. Kereta akan tiba di Pancoran Bank BJB. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Pancoran Bank BJB. The doors on the right side will open. Pancoran Bank BJB. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti. Stasiun transit berikutnya, Cikoko. Silakan turun di stasiun berikutnya untuk ke KRL Bogor Line. Next station, Cikoko Interchange. Change at the next station for KRL Bogor Line. Kereta akan tiba di Cikoko. Stasiun transit ke KRL Bogor Line. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Cikoko Interchange. Change at this station for the KRL Bogor Line. The doors on the right side will open. Cikoko. Cikoko Interchange. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti. Stasiun berikutnya, Ciliwung. Next station, Ciliwung. Kereta akan tiba di Ciliwung. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Ciliwung. The doors on the right side will open. Ciliwung. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap.
Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti. Stasiun transit berikutnya Cawang. Silakan turun di stasiun berikutnya untuk ke LRT Bekasi Line tujuan Jatimulya. Next station Cawang Interchange. Change at the next station for LRT Bekasi Line bound for Jatimulya. Kereta akan tiba di Cawang. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. We are approaching Cawang Interchange. The doors on the left side will open. Cawang. Stasiun transit ke LRT Bekasi Line. Cawang Interchange. Change at this station for the LRT Bekasi Line. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti. Stasiun berikutnya TMII. Next station TMII. Demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak makan, minum, merokok, dan membuang sampah di dalam kereta. Selalu dahulukan tempat duduk Anda untuk penumpang prioritas. For our convenience, please do not eat, drink, smoke, or litter anywhere on the train. Please be considerate by giving up priority seats for those in need. Harap pastikan keamanan anak Anda dan jaga agar selalu dalam jangkauan. Please ensure the safety of your children and keep them inside. Demi keamanan Anda, kereta diawasi oleh kamera CCTV. For your security on board, CCTV cameras are in operation on this train. Kereta akan tiba di TMII. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching TMII. The doors on the right side will open. TMII. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti. Stasiun berikutnya, Kampung Rambutan. Silakan turun di stasiun berikutnya untuk ke terminal bus antar kota. Next station, Kampung Rambutan. Change at the next station for Intercity Bus Terminal.
Kepada seluruh penumpang, kami informasikan untuk dapat mengikuti dan memahami prosedur keselamatan saat Anda di dalam kereta. Jika kereta mengalami keadaan darurat, mohon jangan panik. Anda dapat menekan tombol darurat. Selanjutnya mohon dengarkan dan ikuti arahan dari petugas. Kereta dilengkapi dengan palu pemecah kaca yang tersedia di dekat jendela, alat pemadam kebakaran di tiap kereta, dan petunjuk keadaan darurat. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Terima kasih. Dear passengers, please follow and understand the safety procedures while you are on the train. If your train experiences an emergency, please do not panic. Push the emergency button, listen and follow for direction from the authorized personnel. The train is equipped with a glass breaker hammer located on near the window, emergency fire extinguisher on each train, and emergency instruction. Your safety is our priority. Thank you. Kereta akan tiba di Kampung Rambutan, stasiun transit ke terminal bus antar kota. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Kampung Rambutan. Change at this station for intercity bus terminal. The doors on the right side will open. Kampung Rambutan. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti. Stasiun berikutnya, Ciracas. Next station, Ciracas. Kereta akan tiba di Ciracas. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Ciracas. The doors on the right side will open. Ciracas. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti. Stasiun berikutnya, Harjamukti. Next station, Harjamukti. Kereta akan tiba di Harjamukti. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Seluruh penumpang dimohon untuk turun. Terima kasih telah menggunakan LRT Jabodebek. We are approaching Harjamukti. The doors on the right side will open. All passengers, please alight. Thank you for traveling with LRT Jabodebek. Stasiun akhir Harjamukti. Final station Harjamukti. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Pintu akan ditutup.